pemirsa agak kareba tak yede esoy. To pada siruntuk pemang na iya nailah hadi jadi sesari kareba wanuata. Kementerian Komunikasi dan Informasi Yanaro Kominfo na panasa ya rega na patata ni papesowi televisi analog ri Sulawesi Selatan ri wilayah Sedi. Ipapesona TV analog ya rega analog switch off ri pegau baca lete ku TV digital. Sininna TV analog ipamulai ri papesau mapamula tanggal 20 ulang 6 2023 TT 00 waktu Indonesia Tengah. Analog switch off di wilayah Sedi yanaritu Tama I Makassar, Maros, Pangkep, Takalar, Sibawa Goa. Analog switch off yanaritu jamang antara ronai pamarentah akatana nafa digitalisasi siaran televisi. Akatana to pamarentah papesawi TV analog yanaritu barak wedding ilolongeng siarang ya lebih macaka Sibawa macinong makuto paro malomo rilipu Sulawesi Selatan. Paberena set-top box forotoni ipegau. Nasaba salah sedina sarana reko lo ipalete ku siarang digital yanaritu asiarapa fulana persen set-top box furama bage. Ake gunang set-top box komibawan tau maiga pakadai TV analog. Yatosi pakai TV digital dena napake STB. TV keluaran tahun 2010 aroa liase yanaro yaseng TV digital. Paboyangan online anjari saring ri Indonesia lebakna sitau anak muda anggapa situs web ia abalu organ tahu. Sitau anak muda tergoda libak kulumanyang dan akhirnya agaukan pembunuhan nyara. Ruana pasikola berinisial AD sampulon 7 tahun, siagang MF sampulon 4 tahun, Batu Rimangkasara, Provinsi Sulawesi Selatan, rijakkala polisi lebana ambuno si tau burakne umuru sampulon sere tau. Anak burakne njo ripilih nasaba antamaki persyaratanna iana perlukan situs web. Paisenganna polisia anjo anak mudaya anggappa situs web Riandex. Ada yang ngaku apare panggaukan nasaba tan redoena. Na biasa dikalaroi ri tau toana. Ada apau niat na cini harga organ tau seharga sagan $70. Nampa ia ero kinalle injodo eka ambangun balla. Komisaris polisi Abdul Aziz napikiri injo pembunuhanga tak liwasanna. Nakana polisia rua anak anjo tapancin na cini harga online na akulle anggappa jutaan $. Ade apala tolong ri korban untuk antakasi ballana na pari janji doe 50 sabu ri aha tanggal 7 bulan sere 2023 nampak korban di era lampa. Keadaan anjari kacau nasaba iade tenang gappa pembali lebana ambuno tau. Ia pole coba kirim email mai ri calon pembali mingkatena anggappa respon. Ia pole coba apanau harga mingka tetap tanggania ero amali. Sallo talanggappa pembali ia dea pikir apelaki tau matea ri panampungan jekne ri Kabupaten Maros. Ade angerangi tau matea ammake sepeda motorna. Polisia nanggapai kalena tau matea ri tongko kantong plastik leleng. Tau toana batu ri kantor polisia pada allo sanneng. Lampa polisia libai nagapa ruan jo palakua. Mingka polisia apikiriki nasarei hukuman mate nasaba enjo palakua tenana talanggana pi umuruna. Kejati Sulawesi Selatan mangkami napatata to pelaku baru kasus korupsi sana pakai to dana PDAM Kota Makassar periode 2010 sampai 2010 kasera. Kejati Sulawesi Selatan mangkai napatata to pelaku baru kasus korupsi sana pakai to dana PDAM Kota Makassar periode 2017-2019. Tona mangka mo ditiroi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan napatatami jo pelaku korupsi to disanga pakai jo dana perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar tona Selasa 13 Juni 2023. Talu tahu disanga pelaku baru jong te kasus korupsi pakai dana PDAM Kota Makassar na pakai bajai tantim sola bonus jasa mangkabua tahun 2017 angge tahun 2019. Ya THA, TP,
Sola AA, HA Lanjamanna sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar. TP Lanjamanna sebagai PLT Direktur Keuangan PDAM. Sola AA Lanjamanna sebagai Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar. Dipatata mitemi HA TP Sola AA Susijo isi surat to dipakai mempatata ijo pelaku lako Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 146 147 Sola 140 Karua Tonna tanggal 13 Juni 2023. Yajo pelaku tallu mane ala ditahan susijo isi surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi tanggal 13 Juni 2023 selama 20 alona memula tanggal 10 Juni sampai 2 Juli 2023. Jio Lembaga Masyarakat Lapas Kelas 1A Makassar. Jauh pelaku HA TP Sola AA ditahan ni tonna mangkau ditiroi jo dua alat buktina. Aja si sambung mojo dugaan tindakan pelaku korupsi to pakai dana PDAM Kota Makassar. Na pakai bajahi Tanjim Sola jasa produksi tahun 2017 angge jonjo tahun 2019. Sangaden itu disanga mika mengewai hukum lan pangjaman sana pakai to keuntungan lan perusahaan pas lalu to na alami kerugian kumulatif mane maleri na pakai baja tantim soal jasa produksi tahun 2017 sampai na 2019 sebesar 10 kasera miliar rupiah karena jomina rugikan itu keuangan negara. Yanaro onna kareba wanuata aja ikalalao yamatu kareba poleselu wanua ri abroad update. Hello viewers, how are you today? Meet again with me Ainul Liswa in the board update segment. Kurban will be very special event in Singapore, especially before COVID. Through this following story, we will see how the sacrificial kurban was held in Sembawak, the last kampung mosque in the island. Kurban will be very special event in Singapore, especially before COVID. Through this following story, we will see how the sacrificial kurban was held in Sembawak, the last kampung mosque in the island. In Singapore, there are two mosques that are allowed to carry out sacrificial kurban, which are Pertempatan Melayu Sembawak Mosque and Al-Firdaus Mosque in Choa Chu Kang. In Sengkawang, this doesn't feel like we are in Singapore because the atmosphere is still fresh and this place is far from the public, so they are trying to treat animals well. In this village, there are 500 animals roam freely in this area. After pandemic, they have some new policy that one private operator would like to the forward operation, but they still have to through the tender process by the local authorities. This event held from 6 o'clock in the morning till afternoon 7 o'clock. Hundreds of sheep slaughtered on celebration. Every sheep probably can serve for a family of 4 or 5 members. They have 18 volunteers, workers involved that doing a good cooperation for making sure all process running well. Meat packed into a 1 kilo package will distribute to who need it. Also give it to some association who really need meat in here. Is wishing all our Muslim viewers a happy Al-Adha. May this Eid bring you and your family immense happiness and blessings. This Sahrul Aryansyah is reporting. The peak of Hajj 2023 is coming to an end. This means that Indonesian pilgrims who depart at the beginning must immediately prepare to enter the return phase. Currently, Indonesian pilgrims are undergoing the peak phase of the pilgrimage in Arafah, Musdalifah, and Mina. This phase will end on 13 Zulhijjah 1444 Hijriah. With the end of the Armina series, the next stage, the pilgrims will begin to enter the return phase.
Subhan Khalid, the head of the Saudi Arabia Hajj organizing officer, stated that the process of returning Indonesian pilgrims will begin on July 4, 2023. Meanwhile, luggage weight will be carried out 2 days before the departure of the pilgrims. There are a number of provisions related to luggage that pilgrims must understand. Both Garuda Indonesia and Saudia Airlines to carry out massive outreach. There is a maximum luggage weight limit of only 32 kilograms. They will return from Jeddah King Abdul Aziz Airport. In total, there are 263 flight groups that will return via Jeddah. Meanwhile, the second batch of pilgrims who land in Jeddah, including 13 additional quota group who land in Medina, will return via the Medina AMAA Airport. The repatriation of pilgrims is carried out after they have completed the entire series of pilgrimage. Pilgrims who will return home on July 4, 2023 are advised to make an early bid so that the mabit process in Mina and ejection of the Jumroh will be complete on June 30. They then perform Tawaf Ifadah. Andi Nurul Aulia, report for Abroad Update. Putri Aryani received many blessings for her success in making Indonesia proud by winning the Golden Buzzer on America's Got Talent. Putri Aryani received a song copyright certificate for Loneliness and Permata Indah Dunia. Even now, Putri Aryani has been appointed as the 2023 Intellectual Property Ambassador. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. The woman whose full name is Aryani Nisma Putri will become a partner of Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights to promote the importance of protecting and utilizing intellectual property in society, especially young people. In addition, the 17-year-old teenager who composed the songs Loneliness and Permata Indah Dunia both have copyright certificates for the songs so that they can get huge royalties for life. Minister of Law and Human Rights, Yasona Lawli, conferred the highest appreciation to Putri and her parents. The appreciation given by Yasona was in the form of a charter and a letter of copyright registration for two of Putri Aryani's songs, entitled Loneliness and Permata Indah Dunia. Yasona added, copyright protection itself is truly declarative in nature. That is, it is automatic once a work is published. He said that the collection of royalties for songwriters and performers of songs or music already has rules and system through the National Collective Management Institute. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Muhammad Irsa Mahesa dalam Kabar Harian. Kita beralih ke berita pertama pemirsa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 telah mengguncang wilayah Bantul, Yogyakarta pada Jumat malam 30 Juni lalu. Gempa ini tidak berpotensi tsunami namun terasa di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 telah mengguncang wilayah Bantul, Yogyakarta pada Jumat malam 30 Juni lalu. Gempa ini tidak berpotensi tsunami namun terasa di Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat dan sempat membuat warga panik berhamburan keluar. Menurut keterangan dari salah seorang warga, Okta Maulana, gempa ini terjadi pada pukul asa hampir 30 detik lamanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan pusat gempa berada di kedalaman 25 km.
Usai gempa tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dan ratusan rumah rusak. Dari beberapa sumber tercatat, Yogyakarta telah mengalami 13 kali bencana gempa bumi yang merusak. Secara tektonik, Yogyakarta memang memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi karena berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudra Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pria berusia 26 tahun asal kota Tangerang meninggal dunia. Kabar duka ini dikonfirmasi usai menjalani perawatan khusus obesitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM pada Kamis lalu. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Suasana haru pemakaman pria obesitas Muhammad Fajri di TPU Menteng Pulau Tebet Jakarta Selatan, petugas damkar dan petugas RSCM serta Basarnas turut membantu pengangkatan jenazah dari ambulans dengan menggunakan forklift manual. Muhammad Fajri dinyatakan meninggal dunia dengan bobot 300 kg. Sebelum dievakuasi dan menjalani perawatan khusus di RSCM, diketahui potensi obesitas sudah ada karena pada bobot tubuhnya sudah di angka 120 kg. Lalu sudah sekitar 8 bulan ini terbujur di kasurnya tanpa beraktivitas apapun. Fajri mendapatkan perawatan ke rumah sakit karena mengalami gangguan dalam. Untuk menangani pasien obesitas ini, pihak RSCM harus mengerahkan 14 dokter dan menyiapkan ruangan khusus serta penggandaan alat medis khusus untuk pasien ini. Pemirsa, Sambo yang diberhentikan dengan tidak hormat pada bulan Agustus lalu telah didakwa dengan pembunuhan berencana yang dapat membawa hukuman mati dan penghalang keadilan pada sidang akhir putusan 13 Februari 2023 lalu. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kasus ini dipandang sebagai ujian pertanggungjawaban bagi kepolisian negara setelah pada awalnya dituduh berusaha menutupi kejahatan tersebut. Polisi awalnya mengatakan Brigadir Yosua Huta Barat tewas dalam peristiwa baku tembak dengan petugas lain di kediaman Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Namun dibantah oleh keluarga Huta Barat dengan adanya tanda-tanda penyiksaan di tubuh jenazah Yosua, yang menyebabkan otopsi kedua yang melihat peristiwa versi polisi terurai. Di pengadilan, seorang jaksa menuduh Sambo telah memerintahkan salah satu petugasnya untuk menembak Yosua sebelum meletakkan peluru terakhir di belakang kepalanya dan menembakkan senjatanya ke dinding untuk menciptakan kesan baku tembak. Jaksa mengatakan, motifnya adalah keyakinan Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Pengacara Sambo menolak, mengatakan bagaimana kliennya akan mengajukan pembelaan, namun dalam jumpa pers lalu, dia mengatakan Sambo memerintahkan agar Yosua diserang, bukan ditembak. Secara total, 5 orang termasuk Sambo, istrinya, dan seorang sopir menghadapi dakwaan pembunuhan berencana sehubungan dengan kematian Yosua. Pengawasan publik yang intens sekarang berfokus pada hasil persidangan yang menurut para ahli adalah salah satu skandal terbesar yang pernah menimpa polisi. Kepolisian mendapat peringkat sebagai badan penegak hukum Indonesia yang paling tidak dipercaya dalam survei oleh lembaga survei indikator. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam kabar harian 30 Juni 2023. Saya, Muhammad Irsa Mahesa, mewakili kerabat kerja yang bertugas tetap terapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Indonesia pulih karenaku, Indonesia pulih karenamu, Indonesia pulih karena kita. Sampai jumpa.